Villégiature par excellence, si vous aimez la montagne, les belles promenades solitaires ou en groupe bien sûr, où l'on se refait une santé de l'âme et du corps. Je vous invite maintenant à retrouver nos studios de Rabat, où nous allons faire connaissance avec tous nos artistes séfrioui. Ces merveilleuses images de la ville de Séfrou, chers amis, j'espère qu'elles vous auront convaincus et que vous êtes déjà en train de préparer vos valises pour aller visiter cette merveilleuse contrée. Alors que les cerises étaient exquises, et oui, bien sûr, vous pensez qu'elles sont mûres, que toute l'équipe en a largement profité et que dans le car, il y avait bien des chansons agrémentées par ces merveilleux fruits. Et nous voilà tous sur le plateau de Musica, reposés avec une petite pause aquatique, bien évidemment, parce que je crois que nous en avions tous besoin. Mais les candidats sont pleins de talent, pleins de force, et sont prêts à assumer ce qui est quand même une télévision et ce qui n'est pas rien. Cher Saïd, bonsoir. Oui, bonsoir Jacqueline. Alors Saïd est attaché de presse, c'est un journaliste qui connaît Séfrou, puisqu'il y habite. Oui. Alors donc c'est Saïd qui va nous parler de Séfrou. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire, Saïd, d'entrée de jeu comme ça sur Séfrou, pour faire un peu de pub, pour dire à tous les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il y a de bien à Séfrou? Ben voilà Jacqueline, qu'est-ce que je pourrais dire sur une ville qui a 13 siècles d'histoire en quelques minutes. C'est une ville merveilleuse. C'est le jardin du Maroc, en ce qui concerne la nature, la verdure. Parce que par les cerises, il y a d'autres choses. Ah bien sûr. Oui, bien alors allez-y, il y a quoi? Mais il y a de tout. Oui, mais encore, moi je veux tout savoir. À part les cerises. Bon, oui. D'abord il y a une histoire riche, très riche. Bon, d'accord. Avec sa Médina, qui garde encore ses traits. Et l'architecture aussi. Et l'architecture. Très belle. Qui est exactement très belle. Et puis, c'est une ville qui est située dans une région à vocation agricole. Donc vous avez de tous les fruits, les pommes, les poires, les cerises, enfin un peu de tout. De tout. Voilà. De tout. Oui. C'est un résumé. Et surtout il y a beaucoup d'eau et beaucoup de verdure. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué, il y a une végétation très luxuriante parce que vous avez de l'eau énormément. Les rives de l'Oued Agaï, ça doit quand même être bien utile là. Effectivement, c'était... Mais j'ai même lu quelque part que vous aviez eu des inondations épouvantables avec cette Oued. Effectivement, le problème des inondations, ça date pas d'aujourd'hui d'hier. D'ailleurs, comme en témoigne la visite de feu Sa Majesté Mohamed V en 1950. D'ailleurs, la stèle où est marquée existe encore. Et je crois que ce problème est en voie de résolution. Il y a eu la construction d'un canal de dérivation des eaux qui va bientôt être inauguré. Et ce qui mettra fin à ce problème épineux qui a quand même causé pas mal de dégâts dans le passé. Enfin, maintenant, vous êtes tranquille, que c'est très tranquille. C'est donc depuis la création de la province, les choses ont sensiblement amélioré. Voilà. Grâce à la décision sage de Sa Majesté le Roi d'en faire une province. Oui, oui, parce que c'est quand même une très belle région. Très belle et on région. peut parler aussi d'Imouzer pendant que nous y sommes, parce que vraiment toute l'équipe a été séduite par cette belle montagne. C'est un petit peu, vous savez, moi qui suis française, ça m'a beaucoup rappelé les Vosges. C'est tout à fait le même, les mêmes massifs un peu émoussés. Et même l'architecture, je dirais, a quelque chose d'un petit peu qui n'est pas toujours très marocain. Effectivement. Mais je pense que c'est la neige, on est peut-être obligé aussi de mettre les toits en pente à cause de la neige et des chutes de neige. Effectivement, c'est une ville qui ressemble d'ailleurs à Ifrane. C'est un peu la même architecture, même en ce qui concerne la végétation, il est un peu européen. Il y a les platanes, il y a les marguerites, il y a un peu de tout. En tout cas, on a eu un coup de foudre pour votre région, Saïd. Bon, on ne va pas bavarder trop longtemps parce que nous avons beaucoup de candidats et on ne va même pas faire comme on fait d'habitude, interviewer nos jeunes, parce que je crois que c'est pas 50 ni 60 minutes qu'il nous faudrait, mais au moins 2 ou 3 heures. Alors, Saïd, vous allez nous présenter un petit peu les jeunes que vous amenez. Nous avons vu votre directeur, c'est monsieur Jabri Mohamed, qui est directeur du conservatoire, ou ce qui va être un conservatoire. Oui. Et qui a donc précédé un petit peu notre venue à Séfrou pour faire une présélection. Oui, c'est ça. Alors donc quand nous sommes arrivés, bien c'est vrai, vous aviez parfaitement choisi. Tous les candidats étaient très bons et on n'a pas eu à en réfuter beaucoup.
D'accord, Donc, quel serait donc alors le premier que vous nous proposez? Je vous présente tout de suite Mchiche Alami Mustafa, Oui, un alors jeune de 25 ans, 25 un ans. étudiant en électricité. Qu'est-ce qu'il fait ce charmant garçon? Elle est électricien. Il est électricien. Oui. Il est électricien. Donc, et puis il fait de la musique par ailleurs. Il fait bien sûr de la musique, on le voit souvent dans le conservatoire. Avec, Et donc c'est une chanson, lui je crois, sur la ville de Sefrou. sur la ville de Sefrou qui s'appelle Zahrat al-Atlas, la fleur de l'Atlas. الأطلس مبروك عيدك عيدنا يا زينة يا مدينة حبل ملوك شمسك ضاوية علينا يا زهرة الأطلس مبروك عيدك عيدنا يا زينة يا مدينة حبل ملوك شمسك ضاوية علينا عروسة وثوبك البيض كاسي الجبال العالية والشلال طول وعرض صب مياه وصافية صافي الجمل منور سايح طيبة الزهور جميلة الجمل منور والزير يرجع مسرور يا زهرة الأطلس مبروك عيدك عيدنا يا زينة رجعتني بالانوية الأطلس سحر وفتان نسمة وبسمة صريوية شفي العاشق في الولان رجعتني بالانوية الأطلس سحر وفتان نسمة وبسمة صريوية شفي العاشق في الولان أطلسي يا زهرة الزور جنة رضوان في بلادي نعيم الله المشكور كتير فيها يا سيادي أطلسي يا زهرة الزور جنة رضوان في بلادي نعيم الله المشكور كتير فيها يا سيادي في الأطلس وعلى مدينة في الأطلس تهتف بيك يا الغالي في أيامك ضوات الشمس وفي أيامك ضوات الشمس سبحان الله العالي على مدينة في الأطلس وعلى مدينة في الأطلس تهتف بيك يا الغالي في أيامك ضوات الشمس وفي أيامك ضوات الشمس تهمس الجاي والغادي منصور والله نصره منصور والله نصره رافع شان بلادي شعب ويحييه من صفره شعب ويحييه من صفره تهمس الجاي والغادي منصور والله نصره منصور والله نصره رافع شان بلادي شعب ويحييه من صفره شعب ويحييه من صفره شعب ويحييه من صفره شعب ويحييه من صفره. Très bien, intéressante. On aimerait en avoir la traduction de cette chanson. Pour ceux qui ne parlent pas bien arabe, je vous charge, Saïd, de cette mission. Vous nous en donnerez la traduction. Alors maintenant, nous accueillons Monsieur Zouir
C'est ça? C'est Monsieur Zuhair Hussein, c'est Monsieur Hussein Zuhair, Oui. qui va passer donc de la chanson marocaine à la chanson orientale et plus exactement à la chanson libanaise. Oui, alors quel âge a-t-il, lui? Vous nous citez un Il a petit peu? 24 ans, c'est encore un étudiant, donc vous voyez que vous avez là que des étudiants. En général, à Modica, on a beaucoup d'étudiants, c'est D'accord. vrai. Mais il va être instituteur dans 2 années, donc c'est un étudiant, c'est un élève instituteur. Un élève Dans 2 années, il va instituteur enseigner à des élèves et à des Prépare enfants. à ce beau métier. Exactement. Ô combien difficile, mais ô combien intéressant aussi. Et il sera toujours en contact avec les jeunes. Eh oui. C'est Comme pour- vous d'ailleurs. Comme dans- ça, on se maintient Voilà. Oui, obligatoirement. Effectivement. Zouhir, on vous écoute avec plaisir. يا حبي يا أغلى من كنوز الدنيا، انت وحدك بس عارف شو بني. كل القصور الشمخة بتركع إليك، وقدام عرشك كل العاشقين حني. قدامي عرشك كل العاشقين حني. قدامي عرشك كل العاشقين حني. ويا باي يا باي يا باي يا باي يا باي. يا حبي يا أغلى من كنوز الدنيا، انت وحدك بس عارف شو بني. كل صور الشمخة بتركع إليك، وقدام عرشك كل العاشقين حني. قدامي عاشق كل العاشقين حني. قدامي عاشق كل العاشقين حني. ونوينا عالشاذ نوينا وأنا الله يهدينا. نوينا عالشاذ نوينا وأنا الله يهدينا. لما صفينا النية حبينا الصبية. لما صفينا النية حبينا الصبية. ما عاد حاجة ما عاد حاجة هل ما عاد حاجة ما عاد حاجة وما عاد حاجة. يعطينا يعطينا يعطينا. راجع راجع الصبي حلوين بالدق في بوابي. حلوين السر ابوابي، حلوين السر ابوابي. راجع راجع الصبي حلوين بالدق في بوابي. حلوين السر ابوابي، حلوين السر ابوابي. قلبي بيدق وينادي لقارح يداوينا. قلبي بيدق وينادي لقارح يداوينا. ما عاد حاجة يعطينا يعطينا يعطينا. نوينا عالشاذ وينا وإنا الله يهدينا. وينا وعالشاذ وينا وإنا الله يهدينا. لما صفينا النية حبيناها الصبية. لما صفينا النية حبيناها الصبية. ما عاد حاجة هل ما عاد حاجة ما عاد حاجة ما عاد حاجة وما عاد حاجة. يعطينا يعطينا يعطينا. Et maintenant, Jacqueline, on va passer à un autre genre de musique qui est spécifique à Sofrou, surtout pendant le mois de Ramadan. Je ne sais pas si vous avez vu ça tout à l'heure, mais le nfar. Ah Hein? oui.
La Ah grande oui. flûte là, je crois que c'est vraiment typique à Sofrou. Et C'est ça vrai. prend dans le mois de Ramadan, on en voit, enfin, on n'endort pas à cause de ça, C'est vrai. justement. Ouais. À Sefrou surtout. À Sofrou surtout, Ah c'est oui. typique. Alors qu'est-ce ouais. qu'ils font avec? Ben, ils réveillent les gens pour le sahur. Ils réveillent les gens. Oui. Ah oui, d'accord, ils rythment le temps Ils rythment, du oui. Ramadan, de la prière, de la rupture, c'est ça? C'est surtout entre la rupture Oui. et Entre la rupture et le lendemain matin? le lendemain, et le sahur. D'accord, Voilà, et le soir. ouais. الله يا الله مولانا، الله يا الله مولانا، الله يا الله مولانا، يا خالقي تتوب علينا. الله يا الله مولانا، الله يا الله مولانا، الله يا الله مولانا، يا خالقي توب عليا. بسم الكريم في دم شادي، بسم الكريم في دم شادي، بسم الكريم في دم شادي، سبحان عالم الخفية. الله يا الله مولانا، الله يا الله مولانا، الله يا الله مولانا، يا خالقي توب عليا. يا الصايرين محمدي، الصايرين محمدي، الصايرين محمدي، لله مهلو عليا. الله يا الله مولانا، الله يا الله مولانا، الله يا الله مولانا، يا خالقي توب عليا. قريت للغالب ذنوبي، قريت غالب ذنوبي، قريت غالب ذنوبي، من لا ينام يرفق بيا. الله يا الله مولانا، الله يا الله مولانا، الله يا الله مولانا، يا خالقي توب عليا. والله الله مولانا، الله الله مولانا، الله الله مولانا، تعبوا يا خالقي علينا. الله مولانا، مولانا الله مولانا، مولانا مولانا، تعبوا يا خالقي عليا. وانا راقد في منامي، وانا راقد في منامي، ولا الله طايرين بيا. والموت الموت يا سيدي، والموت الموت يا سيدي، والموت اللي بدات شيخي خلاك فوق رايتما. يا والماء يجري بقدرة الله، والماء يجري بقدرة الله، الماء يجري بقدرة الله، ويبات يسهر اليدين. مولانا مولانا وبسم الله بها بدين، بسم الله فيها بدين، بها يبدأ بدين. فيها يبدأ يا وعلى النبي صلي، أو على النبي صلي، مولاي محمدي، مولاي محمدي، يا بسم الله منزولة بسم الله منزولة من عند الرحمن، من عند الرحمن، وعند ربي مقبولة، وعند ربي مقبولة، ترفع في الميزان. بعد الميزان، يا بابا يوم الخميس، يا بابا يوم الخميس، هذا الوحش عليا، هذا الوحش عليا، خلوعي سوا بصفور، طلوعي سوا بالصفوف، ما سالوش فيا، ما زالوش فيا، يدخلوا بعدو المسيفين، قلوب علوم الشيء، والشبان للنية، بان للنية، قوموا قوموا تمدحوا لله.
رسول الله. هذه ساعة من ساعات الله يحضر فيها النبي رسول الله. العاشقين برسول الله. هذه ساعة من ساعات الله يحضر فيها النبي رسول الله. كن بي رسول الله كن بي رسول الله كن بي رسول الله كن بي رسول الله. كن بي وطالع المكة والمدينة حبيب الله يشفى فينا. وطالع المكة والمدينة الحبيب الله يشفى فينا. وطالع المكة والمدينة الحبيب الله يشفى فينا. وطالع المكة والمدينة وطالع المكة والمدينة. Je crois maintenant, Saïd, que vous allez nous amener un guitariste. C'est bien ça, un guitariste? Et qu'est-ce qu'il fait ce guitariste, lui? Le guitariste, c'est Ouais. pas les frères, les C'est trois les frères? C'est les frères c'est Alaoui. les trois frères. C'est les trois C'est frères. les fameux trois frères Alaoui. D'accord. Et qui font de la guitare. C'est dans la famille. C'est une famille de musiciens. Oui, effectivement, il s'agit de Ali, de Hafid et de Zakaria. Mais ils préfèrent qu'on les appelle les frères Alaoui. Bah, et c'est plus simple. ouais, Hein. effectivement. Moi, j'aurais préféré aussi. Ben voilà, c'est ce qu'ils préfèrent aussi d'ailleurs. Est-ce qu'ils travaillent? Ils ont un métier? Qu'est-ce qu'ils Ben, font? c'est tous des étudiants à peu Oui, près à étudiants à aussi. l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah Hafez. Et puis l'âge moyen? L'âge c'est 22 ans, 21 oui, ans. l'âge d'un étudiant. Ouais. C'est ça. Alors, est-ce que vous savez ce qu'ils vont nous interpréter? Ben, je crois que c'est une chanson orientale. Chanson orientale, voilà. Ana Mansak. Je... Eh ben, on va voir. C'est on va se c'est prendre. de leur propre composition. Ah, voilà je ce qui est crois, ouais. intéressant, Ouais, ouais. Saïda. Voilà. Voilà. Si c'est de leur propre composition, Donc ça vaut la voilà, peine. c'est leur Ça vaut la propre peine. travail, c'est leur propre, ce sont leurs propres efforts. Paroles et musique. Paroles et musique. Alors, ouais. on applaudit encore plus fort.
Maintenant, c'est au tour de Chefchak Khalid. Oui. Un jeune étudiant encore en littérature anglaise cette fois-ci. Oui. Il a 23 ans et je crois qu'il va... il s'agit de Bob Dylan et de jazz. Ah, c'est ben Chefchak et puis c'est un duo. Oui, c'est un duo. C'est Chefchak et puis La'mesh. Ils vont nous. Et Rish Atman et Chefchak Khalid. Je Ouais. crois ils Oh, vont il y a en des duo. manifestations dans la foule. Oui, hein. justement. Saïd, attention. C'est à cause de la feuille qui a Non, bah été... oui, mais bien sûr, c'est pas toujours facile. Et Voilà. puis vous avez quand même fait un voyage un petit peu fatigant dans le car. Et, hein, c'est pas toujours, il faut reprendre ses esprits. Ah oui, effectivement. Donc, Bien, alors on va les écouter. C'est donc de la musique européenne. oui, Et je pense qu'ils chantent en anglais. ils vont chanter Bob Dylan et un peu de jazz aussi. On heaven's door. Ben, ils sont bien, ils sont très bien ces jeunes, formidables. Très bien, il y a encore bien sûr, il y a toujours du travail, mais néanmoins on sent qu'il y a Oui, quelque effectivement, chose. Et puis ça change un petit peu. Je crois qu'il faut en profiter pour dire un petit peu à nos jeunes, ne restez pas forcément cantonnés toujours dans le chant oriental. Bien sûr, garder la tradition, c'est merveilleux, mais voyez peut-être aussi un peu autre chose. Oui. Hein, ça ne peut être qu'un plus, ça vous apportera beaucoup. Effectivement, Hein, Jacqueline. je pense, effectivement. Oui, oui, je vous avez- pense. Vous avez raison, là. Oui, Saïd. Bon, on passe au suivant, ce sera La'mesh Abdeslam, et cette fois-ci, il va jouer avec la flûte arabe.
Alors, il nous reste des candidats? Là, on va changer carrément de... Bon, je crois qu'il y en a assez de garçons. On va passer oui. maintenant, oui. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas beaucoup de d'accord. demoiselles à Sifrou. On aurait dû faire un peu de galanterie, commencer par les jeunes filles. Bon, ce n'est pas très grave. Là, je vous présente Kinani Meriem, une jeune fille de 18 ans. Donc, elle est lycéenne. Et elle va nous chanter une chanson orientale. Elle n'est pas loin de son bac, elle a 18 ans, elle va bientôt passer. Oui, elle passe son bac cette année. J'allais vous dire, c'est à peu près l'âge. Alors, on lui souhaite beaucoup de chance. D'accord. En tout cas, elle a une voix superbe. Écoutez-la, chers amis, elle en vaut la peine. حبيبة يا أغلى من روحي ودمي ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكلك طيبة يا رب خليك يا أمي يا رب خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة حبيبة زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من همي ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحمل الهم بدالي انام وتسهري وتبات تفكري وتصحي من الاذان وتيجي تشعري يا رب خليكي يا امي يا ست الحبايب يا حبيبه يا حبيبه حبيبه طول عمري أوفي جمايلك الغالي عليا أجيب منين عمري يكفي ولاقي فين أغلى هدية نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي لو ترضيت باليهم دول يبقوا هديتي رب خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة حبيبة Formidable. Oui. Je crois qu'il faut la pousser un peu. Hein, oui, il a été, j'ai oublié de le présenter, il a été accompagné par Rafiq, qui jouait le luth. Voilà. Qu'on l'applaudisse aussi un petit peu. Mais je pense qu'elle mériterait aussi un orchestre, un bel orchestre marocain. Moi, j'aime beaucoup ces aigus. Je dois vous dire que vraiment, ces aigus ont quelque chose de... Ils sont très séraphiques, je dirais, très bien placés en plus, et c'est naturel. Hein, d'accord, oui. Il est à ses débuts, ça viendra, avec le temps. Mais le conservatoire, ça serait pas inutile. Parce que je crois qu'il faut quand même penser qu'on doit travailler sa voix comme on travaille un instrument. Oui. Et vous savez qu'avec nous, nous avons toujours
toujours Mustapha Ben Rissoul, Oui. qui était assez fou et qui est notre conseiller en chant arabe, et puisqu'il est professeur lui-même de chant arabe au conservatoire de Rabat. Oui. Et donc il a trouvé aussi que cette jeune fille avait beaucoup de dons, beaucoup de talent, et qu'elle mériterait de travailler bien sa voix pour faire peut-être une des grandes de la chanson marocaine. On l'espère bien. On lui souhaite en tout cas. Oui, ce sera une fierté On lui pour ce souhaite, front. oui, Ce sera c'est une fierté vrai. pour ce front. Et puis on sera fiers aussi, nous, elle aura démarré en musique. Bien sûr, voilà, oui. Alors ensuite, Saïd. On va reprendre un jeune maintenant, Msbahi Mohamed. يلي قابلنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفناش بعد العمر ده كله معاه فاتنا وقال راجع ولا جاش يلي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفناش بعد العمر ده كله معاه فاتنا وقال راجع ولا جاش وهو دلوقتي لما بقابله عيني في عينه ما نسيلهاش حتى ازيك مستكترها ما بيقولهاش اللي في حبه ضيع قلبي ورحت بلاش ضيع قلبي ورحت بلاش شفته ازاي بقلوب خاينين شفته ازاي مليانة حنين شفته ازاي بقلوب خاينين شفته ازاي مليانة حنين ولا الاسود طبعه حبيبي ولا الاسود طبعه حبيبي انا من حيلتي لهفة قلبي انا من حيلتي لهفة قلبي مظلم بس قلوب تانيين حتى ازيك مستخسرة ما بيقولهاش اللي بحبه ضيع قلبي ورحت بلاش ضيع قلبي ورحت بلاش ياللي هجرتوا حبيبي انسوه بلاش تاني تتعب روحكم بكرة تقابلوا اللي تحبوه اللي صنكم ويريحكم سيبكم بقى من قولت سيبوا الكلمة ما تتعبوهاش ياللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفناش وهو دلوقتي لما بقابله عيني في عينه ما نزلهاش حتى ازيك مستخسرة ما بيقول
يقولهاش اللي بحبه ضيع قلبي ضيع قلبي ورحتي بلاش ضيع قلبي ورحتي بلاش. Plus beaucoup de temps, donc oui. on va se dépêcher un petit peu. Oui. Que nous présentez-vous maintenant? D'accord, je vous présente vite fait Aftis Mohamed, 20 ans, un étudiant, et qui va nous chanter une chanson d'El Melhoun. Ça s'appelle Rouita. Parfait. Alors on le... أغويت أخاف من الله عالجداتي أنت المصمواتي بك يظهر اسمي ألا اللم غيت. أغويت أخاف من الله عالجداتي أنت المصمواتي بك يظهر اسمي ألا اللم غيت. عليم سلطان الحب سكن في داءتي شيط طيب امرأتي عليم ورياحو كتزيد تشتت عليم حر الغوان عمرو عاتي في قرص متاتي عليم ورياحو كتزيد تشتت لا يمكن تختي من عذاب هجراتي تعطرني في قطاتي ألا يموس بابي في الغرام أوتيت ألا يم واليوم نظرتها بنجلاتي بين الريم ولاتي قلت ليها يا قات الروح غيتني غيت. أغويت أخاف من الله عالجداتي أنت المصمواتي بك يظهر اسمي ألا اللم غيت. يظهر بك المكان يتاج غزلا بين دواح وغصان نبغيك تبغيني يحلى بك دنان والحاسد نكدان ضيل ضجال وسرور مواتيني والنظرة باقية تشفيني أغويت قدك مقدودة ضيل مواتي انسي بين دحاتي أغويتا وتوت كتعاد نحكيس أغويتا وجبين الكهلال نعاتي غرش قوس نقلاتي أغويتا والحاجب تكني في تمريت أغويتا شوف عيونك هالكداتي هما سبب قعناتي أغويتا إلى قبل سعيط بريت. أغويتا خاف من الله عالجداتي أنت المصمواتي بك يظهر اسمي يا للم غيت. يكمل طيب الفراح بفاق الوضاح ورنق بصاحتك ديواني مجرح مجرح بلا جراح من حزنة المداح شفت الدواح داح والخدي مدلوع عينيك ابو فلان الكون يضروح ما ينسى وصفك لله
المعنى أتي واللي نضو ما أتي ما يتيق بوسطو ألا اللفت بيت إلا وتيتا وخطيت معاك بش يا أتي يمحي شنيعتنا أتي لا يواخدني مولايا بشي نخطيت لشعود فلحت مهارتي وقراءتي وترجمي ومعناتي اللي استنع من ضربي لا يكون عفريت وسلام نهبو ما تحطي بنشواتي على الشيخ دهاتي واسمي عبد الهادي في تمام الحديث عامري في الأصال نرجع تدوم فرحاتي ونهار يوم مماتي من البعد عقلي وغيات كل مغيث أخوي تخاف من الله على جداتي وانت المصمي واتي فيك يقهروني على المغيث أخوي تخاف من الله على جداتي المصمي واتي فيك يخلصني ويا للمغيث أخوي تخاف من الله على جداتي وانت المصمي واتي فيك يقهروني على المغيث أضوي تغضب من الله على جداتي المصمي واتي بكي خاصمي ويا لالا مغيت. Et puis nous avons aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu. Oui. Vous voyez de quoi je veux parler? Oui. Ces charmants orchestres. Oui, effectivement. Alors, un orchestre en deux ponctuel, mots, oui. travailleur, et il s'agit de l'orchestre, enfin de conservatoire. Du conservatoire, sous la direction de deux professeurs. De deux professeurs, deux jeunes filles, Oui. Amzaj Bouchra et Nafis Ardouane. Voilà, que nous allons voir dans le chœur, puisque elle joue du violon et chante avec ce groupe.
Vous êtes de jeunes artistes, vous voulez vous faire connaître, vous voulez peut-être défendre les couleurs de votre ville, alors vous nous écrivez à l'adresse qui va apparaître sur votre petit écran. Alors, chers amis, avant de vous quitter, qu'est-ce que vous en avez pensé de nos Sefrioui? Ils sont formidables, hein? Très bien. Saïd, je vous félicite au nom de tous, puisque vous êtes un petit peu le représentant de la province, et puis au nom de toute l'équipe de Musica, eh ben, à tous ces jeunes, à toutes ces filles, à tous ces garçons, on vous dit un très très grand bravo, et puis qu'elles étaient exquises les cerises du voisin. Alors Saïd, je crois que vous vouliez nous dire aussi un petit mot de fin d'émission. Oui, justement, ces jeunes talents Sefrioui, ils m'ont chargé de vous remercier, de remercier toute l'équipe de Musica, l'équipe technique, le réalisateur et tous ceux qui ont peiné toute la journée avec nous là. Toute la journée, ouais. Si ce n'était qu'une journée. D'accord. Et je voudrais aussi vous remercier pour les déplacements, les 2 déplacements que vous avez effectués dans leur ville, pour les voir chez eux, dans leur environnement et dans leur région. Ils vous remercient de tout cœur et nous espérons avoir l'occasion de vous recevoir une prochaine fois. Merci Saïd, c'est la fin d'émission. Chers amis, à très bientôt pour un nouveau Musica. Au revoir. الملوك في سنته 74 وقد أشرف على أنشطة المهرجان لهذا اليوم وزير الدولة السيد مولاي أحمد العلوي رفقة والي صاحب الجلالة على ولاية فاس وعاملي جلالته
على إقليم صفرو وعملة فاس المدينة. الاحتفال بموسم حب الملوك تميز بتنظيم معرض للصناعة التقليدية الذي نظمته غرفة الصناعة التقليدية لولاية فاس وإقليمي بولمان وتونات بالتعاون مع مندوبية الصناعة التقليدية بصفرو. وقد قام السيد مولى أحمد العلوي وزير الدولة رفقة والي صاحب الجلالة على ولاية فاس وعاملي جلالته على إقليم صفرو وعملة فاس المدينة بزيارة لمختلف أروقة المعرض الذي ضم منتوجات الصناعة التقليدية خاصة الزرابي والنسيج التقليدي والخياطة والطرز والنحت على الخشب وصناعة الأحذية. كما حضر السيد الوزير والوفد المرافق له الاستعراض الكبير الذي نظم بهذه المناسبة، استعراض تميز بتقديم عربة ملكة حب الملوك التي تم تتويجها هذا الموسم. كما شارك في هذا الاستعراض العديد من الفعاليات والمصالح الإقليمية بما في ذلك رواد الأندية النسوية والشبيبة والرياضة. وبالمناسبة تم حفل توزيع الجوائز على الفائزات في مباراة اختيار ملكة الموسم وأحسن ضيعة للكرز. إقليم صفرو الذي يعيش على فعالية مهرجانه السنوي في دورته 74 ارتبط بإنتاج الكرز أو ما يعرف بحب الملوك. عن هذا المنتوج ندرج الروبورتاج التالي لحسن الطباحي. اشتهر إقليم صفرو منذ القدم بإنتاج الكرز أي حب الملوك، وهذا الإنتاج يمكن أن يصل بالشجرة إلى 400 كيلوغرام، والمردودية تختلف حسب الظروف الطبيعية وحسب أنواع أشجار الكرز وأيضا التقنيات المستعملة. حاليا تقدر مساحة الكرز بإقليم صفرو ب100 هكتار، بينما المساحة الإجمالية تتجاوز 620 هكتارا موزعة على أهم مناطق الإنتاج ومنها إفران، فاس، خنيفرة، مراكش، شفشاون، تطوان، بولمان، تازة وبني منلال. أما الإنتاج الوطني فيصل إلى 7100 طن، وإنتاج الهكتار الواحد مثلا هنا يتعدى 5 أطنان. النتيجة ديال حب الملوك هذا العام مزيانة زعما ذاك الشيء اللي كيضروا ما كاينش هذا العام. على السنين الاخرين الحمد لله هذا العام خير من السنين الاخرين. انواع ديال حب الملوك سيدي كاين بيغارو، كاين لابيليو، كاين حجاري، كاين السوريزا، كاين داك بحال فعوض السوريزا بداك البلدي. إن شجرة الكرز عادة ما يتم غرسها في المناطق المرتفعة عن سطح البحر، كما أنها تتكيف مع البرودة وقساوة المناخ. وشجرة الكرز تعد من الورديات التي عادة ما تنضج في أوائل شهر ماي، لكن فترة الإزهار غالبا ما تتزامن مع فترات الصقيع، الأمر الذي قد يؤدي إلى إتلاف الإنتاج. ومن هنا يلاحظ أن هناك عدة عوامل تساهم في تراجع الإنتاج، ومن بينها الأمراض التي قد يتعرض لها المنتوج في مختلف مراحله، فضلا عن التوسع العمراني والقضايا المرتبطة بتقنيات الإنتاج. حب الملوك في الحقيقة ماشي بحال الفواكه الأخرى، إن المدة ديالو قصيرة، و حتى من ناحية ديال السقي 3 4 سقيات هما كافيين، وما تخصوش عاوتاني داك قلة الماء بزاف ولا كثير الماء. و حب الملوك كذلك عنده واحد الفترة معينة اللي تختلف من سنة لسنة، يعني إذا كان العام بارد بزاف فحب الملوك تيوجد في واحد المدة مؤخرة بالنسبة للبرد، لأنه مجرد تيبدا يسخن الحال إلا هو تيوجد.